What's up mananap, and for today's video na atay bisita gikan sa Philippine Carabao Center. Ug ang atong activity for today is ang pag-withdraw sa CDR o Control Internal Drug Release. Last week pa nato ni siyang na-insert o karon ato na siyang i-withdraw. Ang CDR o Controlled Internal Drug Release is usa ka device nga gibutang sulod sa reproductive tract sa mga kabaw or baka aron ma-release ang hormone nga progesterone. Kini makatabang sa pag-regulate sa ilang estrous cycle o pagpanguwag. Ang proseso naguna aron ma-synchronize ang estrous cycle sa grupo sa mga kabaw or baka aron mabalik sila sa pag-init o ready sa artificial insemination. Human nato ma-withdraw ang CDR, injection na dayon nato sila sa hormone nga prostaglandin. Aron ready na sila sa AI human sa 3 ka adlaw. And that's it for today, ug magkita-kita ta para sa sunod nga video. Babush!